主が来られる日まで私は歩む狭き道を十字架背負いてこの道の終わりで主イエスの顔を仰ぎ栄光のイエスの胸に抱かれよ主が来られる日まで立ち上がり走りゆく栄光に包まれ立ち上がり叫ぼう我が慕う主はすべての救い我が慕う主は栄光の我が慕う主はすべての救い我が慕う主は栄光の我が慕う主はすべての救い我が慕う主は栄光の栄光の栄光¿A poco no sintieron que como que estaban llegando al cielo, hermanos? Qué lindo, ¿no? Un día nos vamos a reunir de toda tribu, de toda lengua, de toda nación y vamos a estar adorando al Señor por siempre. ¿Cuántos esperan ese día? Sí. Mexicanos, chinos, japoneses, norteamericanos, de toda lengua, de toda tu tribu, de toda nación, cuando Jesucristo venga por su iglesia. Así es de que qué hermoso. Nosotros vamos a cantar las rancheras, las de mariachi. Ellos van a cantar estas y ahí va a haber de todo, ¿verdad? Pero se me hace que los latinos vamos a ganar. Lo bueno es que no me escucharon. Muy bien. Quiero hoy presentarles al pastor Chim Won-suk. Él es el director de el presidente de la EMC, Association y Academia en Japón, y ellos están aquí para compartir la palabra de Dios y le va a traducir Fernando, un joven coreano que tiene 20 años viviendo aquí en México. Yo quiero que les demos un aplauso al pastor Chim y a Fernando y vamos a recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Te va a retar, así es de que estemos listos para escuchar lo que Dios tiene. Amén.
할렐루야. Yo amo Monterrey. Yo amo México. Yo amo Jesus. 먼저 기도하겠습니다. Va a empezar la oración. 살아계신 하나님 아버지, Dios vivo, 멕시코를 알지 못하는 저에게 멕시코를 알려주신 하나님, sin haber yo conocido este país, me has permitido conocerlo. 멕시코에 대한 계획을 세우지 않은 저에게 멕시코에 오게 하신 하나님, Tú Dios que me has permitido conocer los planes que tú tienes hacia este país y me has traído. 주의 성령의 인도받아서 오늘 여기에 사랑하는 성도들을 만나게 하심을 감사드립니다. Por eso te doy muchas gracias, porque por tu voluntad, Espíritu Santo, estoy en este lugar. 멕시코와 몬테레이를 향한 하나님의 뜻이 Tu voluntad, oh Dios, hacia este país, México 온전히 y 이루어지기를 Monterrey, 기도드리며 yo te ruego que sea cumplida en un momento. 이 종을 통하여 여기에 전갈 말씀들을 성령으로 기름 부어 주시옵소서. Y te ruego, Señor, que a través de este momento pueda ser una oportunidad para que se abran los caminos. 예수 이름으로 기도합니다. En el nombre de Cristo Jesús. 아멘. Amén. 그리고 아까 말씀 로마서하고 마태복음 Vamos a, hermanos, abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Romanos, Romanos capítulo 8. Vamos a leer dos pasajes. La primera es Romanos capítulo 8, versículos 12 al 18. Y luego vamos a leer Mateo 6, 31 al 33. Así dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, hermanos, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33. Dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. 아멘. 할렐루야. Aleluya. 오늘 11시와 2시 예배에 왔던 사람들 있으면 손 들어보세요. Levante la mano si aquí hay hermanos que estuvieron en el culto de las 11 y el de las 2. Así, levante la mano. 저기 한번. 한 사람. 내리세요. Ya lo pueden bajar. 그러면 오늘 이 시간에 이 예배에 처음 나오셨죠? 대부분이. Entonces, la mayoría es su primer culto, ¿verdad? Del día de hoy. 그렇습니까? Así es. 그럼 오늘 11시와 2시에 드린 예배가 있는데 거기서 설교한 거하고 지금 설교한 내용이 다릅니다. Bueno,
Di una predicación a las 11 y a las 2, pero la predicación que voy a dar ahorita pues es un poquito diferente el contenido y la explicación. 11시와 2시에 증거한 메시지는 거의 같은 내용이에요. Pero el contexto o el mensaje principal es el mismo. 근데 11시와 2시에 와서 메시지를 들은 사람에게 물어보세요. 꼭 알아야 됩니다. Pero ustedes mismos pregúntenle a los hermanos que asistieron hoy a las 11 y a las 2 cómo estuvo el culto, estuvo hermoso. 근데 이 시간에는 다른 말씀을 증거하겠습니다. Pero en esta tarde les predicaré de diferente forma. 나는 한국 사람인데 일본에서 선교하는 목사입니다. Yo soy coreano, pero actualmente estoy haciendo trabajos misioneros en Japón. 한국에서 태어나서 국민학교 6년, Nací en Corea, estudié 6 años de la primaria, 중학교 3년, los 3 años de prepa, 고등학교 3년, los 3 años de preparatoria, 대학교 4년, 4 años de universidad, 대학원 석사과정 2년, 2 años de maestría 대학원 박사과정 5년, y 5 años de doctorado. 총 23년간 공부를 했습니다. No más 23 años me la pasé estudiando. 한국에서도 석사과정까지 공부하고, 한국에서도 대학원 석사과정까지 공부하고, En Corea hice hasta el doctorado 일본에 유학 가서 박사과정 5년까지 공부했어요. y también en Japón hice un doctorado, postdoctorado por 5 años. 근데 박사과정을 공부하면서 이 인생의 가슴에 허무함을 느끼게 됐어요. Pero estudiando yo estos años sentí un vacío en mi vida. 나는 한국에서 대학원을 졸업하고 일본어를 대학생들에게 가르치던 사람이었는데, Yo desde que estaba en Corea anhelaba estudiar en Japón. 일본어의 본토 일본에 가서 박사과정을 공부하자. Y tenía yo esta firme decisión de ir a Japón, estudiar el idioma y cursar el doctorado. 그리고 귀국해서 대학에서 교수가 되어서 평생 일본어를 연구하고 제자들을 가르치겠다. Y tenía este sueño de regresar a Corea con estos estudios, 이것이 estar en la universidad para dedicarme a estudiar más el idioma en japonés 내 y así 인생의 enseñar. 목표였습니다. Este era mi propósito y mi objetivo de vida. 그리고 내 인생의 목표를 손에 넣었을 때 Pero cuando yo tenía este propósito amarrado, 인생의 허무함을 느끼게 되고, es cuando yo empecé a sentir un vacío. 내가 인생의 허무함을 느끼고 있을 때 예수님이 나를 찾아와 주셨습니다. Y ahí en ese momento, cuando yo tenía el vacío en mi corazón, Jesús vino a mi vida. 그리고 내가 기도했을 때 예수님이 목사라 되라고 하셨고, Y cuando yo estuve orando, el Señor me decía que tenía este llamado al 또 pastorado. 기도했을 때 조국으로 돌아가지 말고 일본에서 선교하라고 말씀했습니다. Y en otra oración, el Señor me decía que no trabajara en Corea, sino que me dedicara al ministerio en Japón. 그때 예수님이 어느 날 기도하고 잠을 잤는데, Y ya después de haber terminado la oración, me acosté a dormir. 내가 23년을 공부하고 Yo digo, había terminado de estudiar 23 años. 일본에서도 공부하고 한국에서도 공부한 사람인데, Digo, había estudiado tanto en Corea como en Japón. 대학에서 정년할 때까지 길이 보장됐는데, Y yo tenía un futuro asegurado en la universidad. 나는 세상적으로 내가 하고 싶은 것을 이루고 성공했다고 생각했는데, Y yo pensaba que había logrado el propósito de mi vida. 어느 날 기도하고 잠을 잤을 때 예수님이 내가 가던 그 길이 Y una vez el Señor en sueño me dijo, ese camino que tú estás caminando, 목이 잘린 마네킹을 쫓아가는 길이었습니다. ese es un camino como si tú estuvieras persiguiendo pues un muñeco. 여러분, 마네킹에게 생명이 있습니까? Un muñeco pues no tiene vida. 마네킹에게 생명이 있습니까? Y les pregunto, ¿tiene vida acaso? 그것도 목 잘린 마네킹에게 생명이 있겠습니까? Y ni siquiera tenía cabeza, ¿tendrá vida? 나는 내가 원하는 것을 다 이뤘는데 나는 생명을 얻지 못했다는 것이에요. Lo que quiere decir es que yo había logrado lo que yo quería lograr, mas no tenía vida. 그런데 내가 뒤를 돌아봤더니 Y yo al dar hacia atrás, 하늘에서
한 줄기 빛이 내리쬐는 곳이 있었어요. 스포트라이트처럼. Había un lugar que señalaba desde una luz desde el cielo. 그런데 그곳에는 Y en ese lugar 내가 평소에 사귀지 않는 era un lugar que ni siquiera yo me había imaginado. 가난하게 살며 Un lugar pobre, 노동일을 하는 un lugar donde eran puros 식당에서 obreros. 접시 닦는 Y así nomás un trabajo de restaurante, estar limpiando platos. 내가 친구로서 사귀고 싶은 마음이 전혀 없는 그런 사람들이 앉아 있었어요. Había ese tipo de escena, ese tipo de personas en las cuales yo no me quería involucrar con ellos. 평소에는 얘기 상대도 안 됐어. Porque en realidad es que ni siquiera alcanzaban a mi nivel. 나는 그들과 다른 세상을 살고 있다고 생각했어요. Porque yo pensaba que vivía un estándar diferente, un mundo diferente a ellos. 그런데 나는 목 잘린 마네킹을 쫓아가는 삶을 사는 것이고 Pero resulta que yo estaba siguiendo algo sin vida. 내가 무시했던 그들은 하늘에서 내려오는 빛 가운데 거하는 자들이 되어 있어요. Y lo que yo estaba ignorando es lo que el cielo estaba señalando. 나는 내가 더 잘났다고 생각했는데 Cuando yo pensaba que yo era el más creído, el más listo, 하나님의 보호를 받는 사람들은 habían unos que estaban recibiendo la protección de Dios. 생명 없는 어둠과 사망을 길을 가지 않고 Era un lugar en la cual, les digo, no había esperanza, no había aparentemente pues, 빛되고 생명 대신 예수님과 함께 거하는 사람들은 빛되고 생명 대신 예수님과 함께 하는 사람들은 y esas personas que viven con Jesús, en la luz de Jesús, 나보다 먼저 하나님의 말씀에 순종하고 사는 믿음 있는 사람들이었습니다. resulta ser que eran personas que estaban siguiendo la luz de las Escrituras, es decir, obedeciendo a la palabra de Dios. 내가 일본에서 박사과정을 공부할 때 나의 지도 교수님은 Cuando yo estaba estudiando mi doctorado, mi asesor 일본에서 가장 유명한 일본 국어학의 회장이었어요. era en ese entonces el más famoso presidente de la Asociación de Idiomas. 그런데 내 후배가 그 교수님한테 가서 Y tenía un compañero abajo de mí que había ido con el asesor. 심원석 선배는 대학 교수의 길을 포기하고 하나님의 종이 되었다고 하니까 Y él le dijo a ese asesor que yo, o sea, refiriéndose al pastor 일본 Shi, 제1의 대학 교수가 había renunciado a su puesto, a su título, para ir a servir al Dios vivo. 아까운 제자 하나 잃어버렸다. Y decía, y usted como académico, usted como director, perdió a un valioso discípulo. 대학 교수의 길로 가지 않고 하나님의 종의 길로 가는 것을 아까운 일이라고 나의 스승이 말했다는 거예요. Porque esta persona decía que por el hecho de haber dejado el camino de aparentemente prosperidad y seguir al Dios vivo, era como un desperdicio. 한국에서 나를 가르친 나의 스승들도 Y mis asesores también en Corea que me enseñaron, 일본에서 나를 가르친 일본 최고의 대학 교수도 y asimismo los mejores académicos en Japón que me enseñaron, 나에게 생명의 길을 가르쳐 주지 못했습니다. ninguno de ellos pudieron enseñarme el camino de vida. 내가 예수를 믿었을 때 Cuando yo acepté al Señor Jesús 그리고 기도했을 때 y cuando oré, 예수의 성령이 el Espíritu Santo 나를 성경의 말씀 안으로 진리 안으로 인도해 주셨습니다. me dirigió para que yo predicara la palabra y la viviera. 그리고 사람이 어떻게 살아야 되는 것을 가르쳐 주셨습니다. Y Él me enseñó cómo deben de vivir las personas a la luz de las Escrituras. 성경은 창세기에서 계시록까지 La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 인생이 무엇이며 ¿qué es la vida? 인간이 왜 존재하는가? ¿Por qué existimos los humanos? 인간은 태어나는 존재가 아니라 하나님에 의해서 만들어진 존재다. 인간은 태어나는 존재가 아니라 하나님이 만드신 존재다. La Biblia nos enseña que no solamente que no nacimos, sino que Dios nos hizo. 하나님이 인간을 만든 것은 하나님이 인간을 자녀 삼기에 만들었다. Dios hizo al hombre y lo hizo con el propósito de hacerlo hijo suyo. 그리고 한 법을 주셨습니다. 그리고 한 계명을 주셨습니다. Y nos dio un mandato 하나님의 동산 에덴에서 en el huerto de Edén. 하나님에 의해 하나님의 자녀로 만들어진 아담과 하와가
a Adán y a Eva, Dios les dio un mandato. 하나님의 선악과를 따먹지 말라는 계명을 지키면은 Dios le había dicho que no comieran del árbol que Él estaba prohibiendo. 하나님의 동산에서 영원히 행복하게 살 수 있다. Y así ellos iban a tener una vida feliz con Dios. 그런데 만일 선악과를 따먹으면은 Y ellos tenían prohibido de tomar del fruto. 반드시 죽으리라. Y si lo hacen, iban a morir. 이렇게 하나님이 하나님의 자녀로 사는 인생의 방법을 알려주셨습니다. Y así nosotros, hermanos, que vivimos así, a través de la Biblia, Dios nos enseña cómo debemos de vivir para ser hijos de Dios. 근데 아담의 아내 하와가 Pero Eva 뱀을 통해서 역사한 사단에게 유혹받고 fue engañado por Satanás 선악과를 따먹었습니다. y toma del fruto. 사단의 유혹을 받은 하와는 Y esta Eva que cayó de la tentación del enemigo, 선악과를 유혹을 받은 마음으로 선악과를 바라봤더니 y con esta tentación pues empezó a ver de otra forma el fruto. 선악과를 따먹어서 안 된다는 마음은 도망가 버리고 사라져 버리고 Y con esta tentación pues se le olvidó el mandato de Dios de que no tenía que tomar. 선악과가 보암직하고 먹음직하고 지혜 어렵게 할 만큼 마음을 탐스러운 마음을 선악과에게 얻었습니다. 느끼게 된 거예요. Y empezó a sentir tentación para tomarlo, lo vio hermoso, lo vio delicioso, lo vio apetitoso. De esa forma empezó a tener otro corazón. 그리고 선악과를 따먹었는데 쓰지 않고 맛이 있었어요. Y pues se lo comió y no sabía mal, estaba dulce. 맛이 있었기 때문에 아내가 남편에게도 아담우 선악과가 맛있다. 당신도 먹어보고 권했더니 Y como estaba rico, pues se lo ofrece a Adán, a su esposo. 아담도 하나님의 말씀을 생각하지 않고 아내가 주는 선악과를 받아 먹으니까 맛이 있어서 부부가 합동해서 죄를 짓고 말았어요. Y Adán también no hizo caso a la palabra de Dios y tomó el fruto, se lo comió. Y Adán y Eva como matrimonio decidieron pecar contra Dios. 하나님의 동산에서 행복하게 살던 아담과 하와는 Y en ese entonces que estaban viviendo felices en el huerto del Edén, 하나님의 동산에서 쫓겨나서 이 지구로 쫓겨나게 됐습니다. pues son obviamente despedidos, son lanzados de ahí y empiezan a vivir en la tierra. 하나님과 함께하지 못하고 하나님에게 버려지고 쫓겨나는 것이 죽음이라는 것을 믿으시기 바랍니다. Y yo espero que ustedes crean que este resultado es la muerte. El hecho de haber sido separados con Dios es la muerte. 하와와 아담은 이제부터 하나님을 믿지 않겠다고 마음에서 거부한 적이 없습니다. Ellos pues prácticamente habían decidido en no creer en Dios cuando tomaron el fruto. 그들의 마음에는 하나님은 하나님이라고 믿는 마음은 계속 있었습니다. Pero ellos como quiera tenían en su corazón que Dios seguía siendo Dios. 다만 따먹지 말라는 선악과는 마귀의 유혹을 받고 따먹었을 뿐이에요. El problema fue que a pesar de tener ese reconocimiento de Dios, decidieron tomar del fruto. 마귀의 유혹의 말을 듣는 것과 마귀의 유혹의 말을 듣는 것과 하나님의 말씀을 듣는 것과 Entre escuchar la voz del diablo y escuchar la voz de Dios, 어느 것이 더 중요한가는 우선순위가 있습니다. tenemos que distinguir y saber qué es más importante. 하나님의 말씀을 먼저 듣고 지키고 행하면은 Si nosotros le damos prioridad a la voz de Dios y escuchamos la voz de Dios y obedecemos, 병과 저주와 고통과 심판을 벗어나서 podemos ser libres de toda consecuencia 하나님과 행복하게 보장된 삶을 살 수가 있습니다. y podemos tener una vida asegurada con Él. 그런데 하나님의 말씀보다 마귀의 말을 우선으로 듣고 지키고 행하면은 Pero si decidimos lo contrario y obedecer a la voz del diablo, 하나님의 약속과 축복에서 끊어져서 no recibiremos las promesas y las bendiciones de Dios. 하나님이 하나님의 자녀다 하나님의 교회라고 인정할 수 없이
y tampoco seremos reconocidos, tampoco tendremos el derecho de ser llamados hijos de Dios. 하나님의 약속하신 축복에서 끊어지게 돼 있어요. Porque si no obedecemos a la voz de Dios, seremos cortados de las bendiciones de Dios. 여러분은 스스로 났습니까? 하나님에서 창조돼서 났습니까? Ustedes pregunta, ¿ustedes son nacidos o son creación de Dios? 여러분이 스스로 났다고 생각하면 하나님 말씀 듣지 않고 살아도 상관이 없습니다. 여러분이 스스로 났다고 생각하면 하나님 말씀 듣지 않고 살아도 상관없습니다. Si ustedes creen que ustedes nacieron por su cuenta, no pasa nada si ustedes no obedecen a la voz de Dios. 그런데 여러분이 하나님에 의해서 창조된 아담과 하와의 자손으로 났다고 생각한다면 Pero si ustedes creen que bajo la gracia de Dios son creación de Dios y son descendencia de Adán y Eva, 아담과 하와처럼 마귀의 말을 먼저 듣는 믿음 생활을 떠나서 debemos de alejarnos de las tentaciones del diablo y no caer como cayeron ellos. 하나님의 말씀에 먼저 순종하는 믿음 생활을 하는 것이 Y debemos de darle prioridad a escuchar a la voz de Dios y obedecer a la voz de Dios. 하나님의 약속대로 축복받고 행복해지고 천국까지 갈 수 있다는 것을 믿으시길 바랍니다. Y espero que crean que esto, el obedecer primero a la voz de Dios, esto nos abre camino hacia una vida de bendición y seguridad a la vida eterna. 이 말씀을 믿는 사람만 하나님께 아멘하고 박수로 영광을 돌리시길 바라겠습니다. Solamente las personas que confían plenamente en la palabra de Dios tienen asegurado esta vida. 예수를 믿는데 Si creemos en el Señor Jesús, 우선순위가 바뀌면은 pero cambian nuestras prioridades, 아담과 하와처럼 예수 믿은 결과가 허무하게 되는 것이에요. vamos a tener consecuencias como Adán y Eva. Podemos creer, pero vamos a tener consecuencias. 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨나 저주받은 것은 La razón por la cual ellos fueron despedidos, fueron cortados, fueron lanzados, 하나님을 믿지 않은 죄가 아니고 no fue porque no hayan creído en Dios, 하나님의 말씀에 우선적으로 순종하지 못하고 es porque no obedecieron a la palabra de Dios. 사단의 미혹된 말에 속아서 우선적으로 말씀을 어긴 것이 Y decidieron obedecerle a la voz del diablo. 에덴 동산에서 쫓겨나고 저주받은 제일 큰 이유라는 것을 확실히 하길 바랍니다. Y les quiero comentar que esta es una de las principales razones por las cuales ellos fueron lanzados del huerto. 이 사건을 시작으로 하여 Comenzando desde esta situación, 성경은 구약에도 신약에도 전체적으로 la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, 사람이 어떻게 살아야지 망하지 않고 실패하지 않고 la Biblia nos enseña cómo deben de vivir las personas 하나님의 자녀로 하나님의 교회로 인정받고 para que no tengan malas consecuencias y puedan ser aceptados como hijos de Dios. 하나님이 약속하신 축복을 보장받는 구원을 보장받는 삶을 살 수가 있는가를 가르치고 있습니다. Y la Biblia nos enseña asimismo que de esa forma nosotros podemos tener esta seguridad asegurada y garantizada para tener la vida eterna en Cristo Jesús. 이거를 믿습니까? ¿Ustedes creen esto? 이거를 믿으면은 Si creen en esto, 모든 예수 믿는 사람들이 이 땅에서도 다 잘 돼야 되고 todas las personas que creen en Jesús les debe de ir bien. 한 사람도 빠짐없이 다 천국 가는 믿음이 돼야 되는 거예요. Y todas las personas, sin excepción, todos deberían de ir al cielo. 그런데 내가 예수 믿고 30년이 지났는데 Pero yo que creo en el Señor Jesús y han pasado más de 30 años, 예수 믿는다가 다 잘 되는 것이 아니고 resulta que no todos los que creen en el Señor Jesús les va bien. 교회가 다 잘 되는 것이 아니고 Y también he visto que no a todas las iglesias les va bien. 이 땅을 떠날 때 다 천국 가는 것이 아니라는 것을 Y también no todos van al cielo. 하나님이 많이 보여주셨습니다. Y esto Dios me lo ha enseñado a través de estos años de 예수 ministerio. 믿다가도 넘어지는 자가 있고 예수 믿다가도 넘어지는 자가 있고 Hay personas que a pesar de creer en el Señor Jesús tropiezan. 예수 믿다가도 병으로 사고로 저주로 고통스러워하는 사람도 있고 Y también hay personas que creen en el Señor Jesús, pero 예, les pasa accidentes, les pasa enfermedades. 예수 믿는데도 돈이 없고 가난해서
먹고 살기도 힘든 사람들도 있고 Y hay personas que a pesar de creer en el Señor, también les va mal económicamente y batallan para comer. 교회도 어려움을 만나면 문을 닫는 일이 많이 있고 Y hay también muchos casos en que iglesias cierran puertas. 왜 예수님 믿는 사람들이 이 땅에서 망해야 되는 거야 이거예요. Y él la pregunta, ¿por qué todos aquellos que creen en el Señor Jesús les 예수가 va 이 mal? 땅에 오시고 가난해지시고 O sea, el Señor Jesús vino a esta tierra, vino humilde. 몸에 채찍 맞아서 상처를 받으시고 Él sufrió por nosotros los latigazos, 피를 흘리고 십자가에 죽고 부활하신 것은 derramó sangre, fue crucificado, pero también fue resucitado. 우리의 죄와 저주와 고통과 가난과 질병을 다 치료하시고 감당하기 위함이라고 성경에는 기록되어 있습니다. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús sufrió todo eso para Él cargar todo eso de nosotros en la cruz. 오늘 그 말씀을 오늘 읽은 성경에서 우리에게 알려주고 있습니다. La Biblia hoy nos enseña esta enseñanza. 예수를 믿고 교회를 다니더라도 Aunque creamos en el Señor Jesús y vayamos a la iglesia, 먹고 마시고 입는 것 사는 것을 먼저 구하는 사람들 si le damos prioridad a las cosas de la vida, en qué vamos a comer, qué vamos a vestirnos, 하나님의 말씀과 하나님의 뜻에 먼저 순종하는 믿음으로 우선적으로 살지 않는 사람들은 y si de esa forma no le damos prioridad a obedecer a la voz de Dios y a su voluntad, 하나님의 자녀가 아니고 믿지 않는 이방인과 똑같다라고 아까 말씀했습니다. es lo mismo como si fuéramos no creyentes. 그래서 하나님이 자녀로 인정하고 보호하고 보장하는 축복을 약속할 수 없다는 거예요. Por eso Dios nos promete a través de la Biblia que Él nos guarda y nos garantiza estas bendiciones. 교회를 다니면서도 기도하면서도 찬양하면서도 Y nosotros, aunque estemos en la iglesia y venimos, oramos y alabamos, 이와 같은 하나님의 통치 법칙을 알지 못하면은 si no conocemos la palabra de Dios y sus ordenanzas, 오랜 동안 교회를 다녀도 결국은 허무하게 되는 거예요. aunque vengamos muchísimos años a la iglesia, vamos a caer. 이거를 믿는 사람만 아멘하고 하는 게 박수로 영광들어요. Y si nosotros creemos verdaderamente en la palabra de Dios, 인생에 믿음의 전진이 있고 새 출발이 되기를 예수 이름으로 축원합니다. creemos que verdaderamente como cristianos nos irá bien en la vida. 한 사람만 아멘하네요. Nomás una persona dijo amén. 하나님의 약속과 축복과 구원에 별 관심이 없는 것 같아. Creo que no les interesa mucho en la salvación y en la gracia, en las bendiciones de Dios. 오 할렐루야. Aleluya. 2부와 3부에서는 금방 아멘 했는데 En el segundo y el tercer culto luego dijeron amén. 4부에서는 생각해보고 천천히 아멘. Ya, pero acá en este culto están como que pensando así para decir amén. 교회에 늦게 오고 아멘이 늦게 되는 사람들, 교회에 늦게 오고 아멘도 늦게 되는 사람들, Si venimos tarde a la iglesia, 영원한 인생을 위해서 깊이 생각해볼 필요가 있습니다. o sea, aunque vengamos tarde a la iglesia, es necesario que reflexionemos acerca de las enseñanzas. Sí. 내가 일본에서 예수를 만나고 예수님의 부르심을 받았을 때 Cuando yo conocí del Señor Jesús y recibí su llamado en Japón, 내 마음에 이런 마음이 생겼어요. yo tuve este sentir en mi corazón. 내가 목사가 되고 하나님의 종이 돼서 하나님의 일을 하는 것이 하나님의 뜻이라면은 Si la voluntad de Dios es que yo les sirva en el ministerio pastoral, 내 뜻대로 사는 것을 포기하고 voy a dejar todo lo que yo pensaba hacer 하나님의 뜻에 순종한 것이 믿음의 기본이 아닌가? y creer en Dios y obedecer en su mandamiento, creo que es la base de la fe. 하나님을 믿는데 하나님께 순종하지 않고 내 뜻대로 산다면은 Si nosotros decimos creer en Dios, pero no obedecemos a su palabra y vivimos a nuestra manera, 내 인생은 허무에서 벗어날 수가 없을 것이다. nuestra vida va a ser igual, va a estar lleno de vacíos. 이 한 마음으로 나는 한 번에 조국을 버리고 Y yo con este sentir, yo dejé mi país, 대학 교수의 길을 버리고 dejé mi título de profesor de universidad,
항상 기도만 했습니다. y me la pasé orando. 머리로 공부하지 않고 생각하지 않았어요. Ya no pensaba en estudiar como lo hacía antes en la cabeza. 하나님께 기도해서 깨닫게 하는 것만 받고 순종했어요. Nomás le pedí a Dios que me diera entendimiento para entender y obedecer. 하나님의 뜻에 순종한 것이 우선적으로 순종한 것이 믿음의 기본이니까. Lo básico de la fe es escuchar la voz de Dios y obedecer. 그래서 지금까지 내 머리에도 마음에도 아무 욕심이 없어요. Por eso hasta la fecha yo no tengo ningún placer, no tengo ninguna codicia, no tengo nada de 아무 eso en mi 계획이 mente. 없어요. No tengo ni siquiera plan del futuro. 기도해서 성령의 인도만 받고 살고 있어요. Solamente estoy viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo a través de la oración. 그런데 30년이 지난 오늘 나는 Y al día de hoy que ha pasado 30 años, 내 의지도 없고 내 소망도 세상적인 다 버렸는데 y yo a pesar de que tiré todo, renuncié a mi sueño, renuncié a mi voluntad, 머리 들고 하나님께 나는 이렇게 하고 싶어요, 이렇게 하고 싶어요 주장하지 않고 머리 숙이고 순종만 하고 살았는데 y me la pasé viviendo así, solamente agachando mi cabeza, escuchando la voz de Dios, obedeciendo a la voz de Dios. 나는 내 인생에 예수 믿고 순종한 내 인생에 만족하고 있습니다. ¿Y qué creen? Yo estoy satisfecho con esta vida. 할렐루야. Aleluya. 우리 아내가 나보다 믿음 생활을 먼저 해가지고 Mi esposa creyó antes que yo. 내가 믿음이 없고 초신자일 때, 초보자일 때 Cuando yo pues todavía no, apenitas como que estaba queriendo creer, 일일이 잘난 척하고 이렇게 하는 게 좋다고 일일이 가르쳤어요 나를. mi esposa me estaba enseñando así, así. ¿No? 지금도 저쪽에서 다리 꼬고 교만하게 앉아 있어요. Todavía está así sentada así como que muy con posición de soberbia enseñándome así. 나는 온 세상에서 예수님이 제일 무서워요. 예수님이 제일 무서워요. Pero yo, o sea, de todas las personas del mundo, 예수님 말씀 안 들으면 지옥불에 던져지기 때문에. quien más me da miedo es el Señor Jesús, porque si yo no obedezco a su palabra, si yo no obedezco a lo que la palabra de Dios dice, pues me voy. 예수님 말씀대로만 살고 싶어요. 예수님 말씀대로만 살고 싶어요. Yo por eso solamente quiero vivir conforme a la palabra de Dios. 근데 두 번째로 무서운 사람이 있어요. Pero hay una segunda persona que me da miedo. 다리 꼬고 교만하게 앉아 있는 저 여자가 두 번째로 무서워. Ahí está esa mujer que está sentada así con las piernas cruzadas. 내가 하루에 7시간씩 기도하고 어떨 때는 10시간도 기도하는 거예요. Yo oro a veces 7 horas, a veces 10 horas. 여러분 하루에 7시간 10시간 기도해 보세요. 얼마나 졸리는가. Ustedes oren 7 horas, 10 horas para que vean qué tanto sueño les va a 나도 dar. 육체를 가지고 한계가 있는데 Yo también tengo límites en mi carne. 마음은 불타지만 육체는 약한 이 죄인 중에 하나인데 Porque aunque mi espíritu quiera, yo me canso en la carne. 어떻게 내가 안 졸고 예수님처럼 기도할 수가 있겠어요? ¿Por qué es posible que yo entonces pueda orar tantas horas? 예수님의 12제자도 예수님이 기도할 때 겟세마네에서 12제자도 잠자고 있었는데 Porque hasta los discípulos de Jesús estaban dormidos en 나 신목사도 기도하다가 졸 수 있잖아요. Entonces yo también, o sea, si estoy orando me puedo quedar dormido. 근데 그때마다 저 여자가 딱 치는 거야. Pero ahí es cuando aparece mi mujer y le hace así. 왜 졸고 있어? ¿Por qué te estás durmiendo? 나 안 졸았는데. Yo no estoy dormido. 아니야 졸았어. Te estás durmiendo. 화가 여기까지 치미는데 Así está de enojada, así. 내가 힘으로 하면은 이길 수 있는데 Aunque yo pues quizás le podría ganar físicamente, ¿verdad? 하나님이 용서라고 그러니까 용서하고 사랑으로 그러니까 Pero Dios nos perdona, ¿verdad? O sea, aunque tengamos 내가 enojo, Dios nos 나를 perdona. 쳐서 화를 쳐서 복종하고 하나님께 순종해서 Y yo pues me golpeo a mí mismo para poder obedecer a Dios. 오늘날까지 저 여자가 쑤셔도 아파도 그냥 아멘합니다. Y aunque me siga diciendo cosas, me siga picoteando, yo nomás digo amén, amén, y estoy orando. 내가 2년 전까지 Yo hasta hace 2 años, 예배 때나 성경 공부 때나 설교를 시작하면은 1시간에서 1시간 10분까지 설교했어요.
Yo, tanto en estudios bíblicos, en predicaciones, oraba hasta 1 hora 10 minutos, predicaba hasta 1 hora 10 minutos. 저 여자가 26년 동안 날 공격하는 거예요. 26년 동안 나에게 말합니다. 설교가 너무 길어. Pero mi mujer me dice, durante 26 años, tu predicación está muy largo. 처음 설교 듣고 은혜 받다가 시간이 길어지면 다 까먹어. Porque si se alarga así tanto la predicación, se olvida todo. No sé. 왜 당신 마음에 불타는 것만 생각하고 Entonces, ¿por qué no más piensas en ti? 믿음이 없는 지루한 성도들의 마음은 생각하지 않는가? ¿Y por qué no piensas en los congregantes que pues muy apenas están creyendo? 불타는 것도 좋지만은 Está bien que tengas tanta pasión. 듣는 자 좀 생각해 주라고. Tienes que pensar en los que escuchan. 그런데 나는 Pero yo, 하나님의 말씀을 전거하는 데는 핍박을 받아도 굽히지 않고 똑바로 가리라. a pesar de eso, aunque me salgan gotas de sangre, seguiré caminando, predicando la palabra de Dios. 내가 저 여자의 말 듣고 설교를 짧게 하는 것보다 기도하고 받은 것을 다 전거하리라. Aunque me diga que le corte, pues yo sigo orando para predicar. 내가 마누라의 말을 듣지 않고 O sea, yo no estoy obedeciendo a mi esposa, 성령의 음성을 따라가리라. estoy obedeciendo a la voz del Espíritu Santo. 계속 나는 그렇게 생각했어요. Y así, con ese pensamiento, sigo caminando. 그런데 2년 전에 어느 날 밤에 Pero hace 2 años, en una noche, 너가 그동안은 1시간 이상 설교했는데 요즘은 40분에서 50분 사이에 설교를 끝낸다. decía que pues, durante 26 años que predicabas, durabas de a 1 hora, 1 hora 10, ahora ya le cortas en 40, 50 minutos. 이것이 세계 선교를 위한 준비다. 세계 선교, 땅 끝까지 선교를 위한 준비다. Y esto es una manera en la cual, así de esta forma, estamos predicando a diferentes personas. 하나님이 그렇게 깨닫게 해주셨어요. O sea, Dios me ha hecho entender. 그래서 지금은 30분에 설교 끝내서 하면 30분에 맞출 수 있고 Y yo, pues ahora ya tengo esto de que si decido predicar media hora, pues predico media hora. 40분만 설교해서 하면 40분에 끝낼 수 있고 Y si decido predicar 40 minutos, pues respeto los 40 minutos. 통역 끼고 30분만 하면 15분에 끝낼 수 있어요. Y aunque tenga traducción y dure media hora, lo puedo cortar a 15. 내 생각을 꺾어버리고 ¿Por qué? Porque dejo de hablar lo que yo pienso. 선배된 아내의 말을 들었더니 Y pues le empecé a hacer caso a mi esposa. 세계 선교의 준비가 될 수 있는 Y curiosamente fue como también me ayudó a preparar, a predicar a otras personas, a otros lugares. 난 지금도 저 앉은 여자에게 신경이 쓰이고 있습니다. Hasta la fecha, la verdad es que pues me incomoda mucho lo que me sigue diciendo. 내가 설교를 잘못할 것 같으면 앉아서 새벽에 기도합니다. Si ve que como que estoy predicando mal, pues ya ahí empieza a orar. 그러면 난 저 얼굴 보고 내가 뭘 잘못했는가 또 생각해야 되는 거예요. Entonces yo al ver su cara tengo que pensar que estoy diciendo mal. 나는 저 여자를 통해서 내 의지가 망가지고 있습니다. Y pues bueno, como que me quita las ganas al verla así. 하나님이 내 아내를 나를 쑤시는 인간 막대기로 사용하고 가시로 사용하고 있다는 것을 알게 됐습니다. Pero creo que Dios usa a mi esposa para corregirme. 수없이 의견이 충돌해서 이혼해라고 도장치고 이혼장에 수없이 싸웠어요. Hemos peleado muchas veces como matrimonio a tal grado de llegar a pensar en el divorcio. 그런데 깨닫고 보니까 Pero pensando bien, 나를 하나님의 종으로 준비시키기 위해서 todo esto fue para que me prepararan a mí como siervo de Dios. 하나님이 아내를 통해서 계속 말씀하신 것을 이제는 알았습니다. Y me di cuenta que Dios estaba usando a mi esposa para de alguna forma prepararme. 할렐루야. Aleluya.
성경에는 La Biblia, 갈라디아서 5장 17절에 en Gálatas 5:17, 육의 생각과 영의 생각은 서로 대립한다, 부닥친다라고 말했어요. la Biblia dice que los pensamientos de la carne y del espíritu están en constante conflicto. 육적인 사람은 영의 음성을 듣지 못한다고 했어요. Y las personas carnales entonces no pueden escuchar a la voz del espíritu. 우리가 세상 것을 먼저 구하고 내 육의 마음대로 살다 보면은 Entonces, si yo decido buscar primero las cosas del mundo y darle lugar a la carne, 하나님의 말씀에 순종할 수 없다고 그랬어요. no puedo obedecer a la voz de Dios. 목사님이 축복하고 설교하면은, 구원하려고 설교하면은, Aunque el pastor predique y sea de bendición y todo, 목사님이 자기만 판단하다고 목사님과 충돌합니다. aunque, 시험 듭니다. aunque predique así el pastor va a tener conflictos en su interno. 그리고 Si el 교회 pastor 안에 sigue 한 발 viviendo así, 넣고 교회 안에 한 발 들어놓고 교회 밖에 한 발 내놓고 있다가 entonces voy a tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. 목사님 설교하고 대립하고 충돌하면은 싹 날아가 버려요. Y entonces, a final de cuentas, después de tanto conflicto, ¿qué va a pasar? Pues que se va a ir de la iglesia. 이거는 우선순위를 모르는 사람. Este tipo de personas es precisamente porque no saben cuál es la prioridad. 성령으로 육을 쳐서 말씀에 하나님의 뜻에 순종하지 못한 사람의 증거입니다. 이것은 목사님 말씀과 성경 말씀과 충돌하고 대립하고 교회를 떠나는 자들은 성령으로 자아를 육의 생각을 죽이지 못한 증거라 이거예요. Las personas entonces que no pueden escuchar a la voz del Espíritu Santo porque le hacen caso a las cosas carnales son aquellas personas que aún no han crucificado la carne. 우선적으로 하나님의 말씀에 순종하면은 Pero si nosotros aprendemos a vivir obedeciendo a la voz de Dios 이 primero, 세상에서 필요한 먹고 마시고 입고 쓰는 것을 걱정하지 않아도 no nos vamos a preocupar de qué vamos a comer, qué vamos a vestir. 하나님이 보장해 주신다는 약속을 믿지 못하는 사람들이에요. Pero si nos preocupamos es porque no estamos confiando en la palabra de Dios que Él nos va a proveer de todas estas cosas. 예수님은 계속적으로 성경에서 가르치고 있습니다. El Señor Jesús a través de la Biblia enseña constantemente esto. 너희 손에 보물이 있으면 땅에 쌓지 말고 묻어두지 말고 Si tú tienes una moneda, no lo dejes en el suelo, 먼저 하늘에 쌓으라. sino déjalo arriba. 하늘에 쌓으면 영원토록 구원과 상급이 보장됩니다. Si lo usas para el cielo, lo usas para el reino, 이 tu vida 땅에 estará asegurada por Dios. 이 땅에 사는 날 동안에도 하나님이 알아서 다 챙겨주게 되어 있습니다. O sea, de tal forma que nosotros si nos enfocamos en Dios, Dios se va a encargar de nuestras vidas. 그런데 하나님 나라에 쌓지 못하고 이 땅에 먼저 이 땅에 통장에 넣어두는 사람들은 Pero si nomás nosotros nos enfocamos en nuestra cuenta bancaria, 하나님의 약속 밖에서 살 수밖에 없게 되는 것이죠. entonces inevitablemente vamos a estar viviendo fuera de las bendiciones de Dios por no obedecer a la voz de Dios. 우리가 종으로 부름받고 훈련받을 때 Cuando nosotros fuimos llamados y empezamos a recibir capacitación, 돈이 교통비가 900엔밖에 없었어요. tenía para transporte alrededor de 7-8 pesos. 근데 밤에 기도하러 가야 되는데 Y pues obviamente yo tenía que recorrer un largo trayecto. 교회 갈 수 있는데 돌아오는 차비가 없는 거예요. Y aunque a lo mejor podía ir a la iglesia, pues ya no tenía para regresar. 그래서 아내와 저는 어떻게 했느냐? ¿Y qué hicimos mi esposa y yo? 먼저 기도하는 것을 우선적으로 하자. Le dimos prioridad a la oración. 돌아올 차비가 없더라도 갈 때까지 가보자. 기도가 먼저다. Aunque no tengamos dinero de regreso, íbamos, pero en oración. 그리고 전철역에 가서 아내가 티켓을 샀는데 Pero, y nosotros yendo en oración, pues mi esposa compraba el boleto. 아내가 이 티켓을 사면 우리는 교회 가서 돌아올 차비가 없는 거예요. 이제는 Pues íbamos a ir, pero ya no teníamos para regresar. 우리가 믿음을 먼저 보였으면 하나님이 책임진다는 믿음이 있기 때문에 그렇게 했어요. Pero ¿por qué a pesar de eso fuimos, compramos? Porque creíamos que Dios se iba a 근데 encargar de 돈이 nosotros. 없으니까 돈이 생길 때까지 기다리면 기도하러 가지 않았을 거예요. 그날 Pero si nosotros por no tener dinero no íbamos y nomás nos la pasamos orando,
근데 500원 넣고 표를 샀는데 Y si nosotros, o sea, compramos, o sea, dimos el dinero, lo que teníamos y compramos el boleto. 내가 옆에 표 사는 기계 앞에 있는데 뭐가 쑥 나와서 딱 보니까 5,000원이 나왔어요. 5,000원이 10배가 나왔어요. Y yo pues estaba en la maquinita echando la moneda y pues y veía que salían varios así boletitos. O sea, habían salido para varias vueltas. 기도를 하려고 500원 넣었더니 5,000원이 돌아왔어. O sea, en oración, en movimiento, pues nosotros metimos la moneda y pues salió para más. 그래서 우리는 하나님에 대한 믿음도 지키고 자비도 10배를 벌었어요. Por eso, como nosotros nos movimos con fe, tuvimos para ir y regresar hasta 10 veces. 그래서 우리는 둘이 손잡고 하나님은 살아계신다. 할렐루야. Y por eso nosotros, tomados de la mano, clamamos: Dios está vivo, aleluya. 그리고 교회 갔다가 기도하고 Y en la iglesia íbamos y orábamos. 걸어오지 않고 전차 타고 집에 돌아왔어요. Y sin problema regresamos a la casa. 근데 5,000행이 생겼는데 11조 500원 떼야죠. 들어서 11조 500원 드리고. Y bueno, pero a pesar de esto, pues nosotros teníamos que separar lo del diezmo 4,500원 남았는데 y nos quedaba pues menos dinero. 교회 갔다 오는 차비만 두고 나머지는 배추 사서 김치 만들어서 교회 갖다 줬어요. 우리 사모가. Y a pesar de que teníamos poquito dinero, nos alcanzó todavía para comprar y para repartir, o sea, compartir comida. 한 번은 한국에서 오신 목사님이 우리 집에 신방을 왔는데 Hubo una ocasión que un pastor que nos visitó de Corea se quedó en la casa, 우리가 종으로 부름받고 아르바이트 하고 있을 때요. 돈이 없을 때요. pero en ese entonces nosotros estábamos haciendo como trabajos de medio tiempo y no teníamos mucho dinero. 근데 예배 드리고 그 목사님에게 우리 집에 있던 돈이 4만 원 있는데 3만 원을 드렸어요. Y pues después del culto teníamos en la casa un poco de dinero, que sería más o menos unos, no sé, como unos 60, 70 pesos, y dimos pues casi todo, dimos como 40, por ejemplo. 그런데 그날 밤에 아르바이트하는 가게를 통해 가지고 30만 원이 들어왔습니다. Pero ese día, ese mismo día de la tienda que nosotros estábamos trabajando, nos entró muchísimo más dinero de lo normal. 하나님 나라와 그 일을 먼저 구하면은 Y por eso, si nosotros primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, 우리가 먹고 살지 못하고 망하는 것이 아니고 todos esos temas de comida, de vestimenta, 하나님께서 더 많은 것으로 이 땅에서도 채워지고 하나님 나라에서도 채워주십니다. Dios nos dará eso y todavía mucho más de lo que nosotros necesitamos por obediencia a Él. 내가 돈이 요거밖에 없는데 Yo solo tengo esto, 요거 다 드리면 굶어 죽지. pero si yo entrego todo, pues no tengo. 우리 자녀 교육은 어떻게 할까? ¿Qué voy a hacer con la educación de mis hijos? 어떻게 먹고 사느냐? ¿Qué voy a hacer para comer? 이렇게 걱정만 하고 세상적으로 먼저 계산하고 계획하고 사는 사람들은 Si nosotros nos ponemos a pensar de forma muy mundanalmente hablando, 하나님이 약속대로 역사하시는 살아계신 하나님이라는 것을 체험할 수 없게 되는 거예요. va a ser imposible experimentar a este Dios vivo que hace milagros y nos provee. 우리는 선배된 아내 덕분에 Yo, gracias a mi esposa, 내 믿음이 단기간에 급성장했어요. mi fe creció exponencialmente. 그래서 일용할 양식이 있으면 감사하고 Por eso, si tenemos comida, damos gracias. 없으면 금식하고 할렐루야. Si no tenemos, aleluya, como quiera. 근데 지금까지 살아 있어요. Pero hasta la fecha, 그냥 살아 있는 것만 아니라 no estamos viviendo nomás así. 내가 필요로 하는 모든 것을 채워주고 계세요, 하나님이. Dios nos da más de lo que necesitamos. 내 나이가 몇 살로 보이십니까? 내 나이가 몇 살로 보이십니까? ¿De cuántos años me veo? Él, no yo. 60? 50?
54, 60, 50, 50, 60. 55, 다른데요? 여러분이 생각한 것보다 훨씬 나이가 더 많아요. Tengo mucho más de lo que ustedes piensan. 내가 대학 교수를 했다면은 Si yo ahorita estuviera como profesor de universidad, 은퇴할 나이에요. ya estuviera, pues ya para jubilarme. 내 친구들은 대학 교수가 대학에 학장들이 있어요. Yo tengo de mis amigos que están precisamente como profesores de universidad 근데 그들은 이제 은퇴할 나이가 되고 y ellos ya están a punto de jubilarse, 노인들이 되고 ya están envejeciendo. 밥 먹다가도 약 마셔야 되고. Y cuando están comiendo, también tienen que tomar medicamentos. 근데 나는 약을 모르고 살고 있어요. Pero yo no estoy consumiendo medicamentos. 왜? 하나님 나라를 먼저 구하고 사니까. ¿Por qué? Porque primero estoy viendo por el reino de Dios. 하나님이 내가 쓸 돈도 준비해 주시고 Entonces así es como Dios me da a mí lo que necesito. 내가 땅끝까지 가는데 필요한 건강도 주시고 Y me da también la salud que necesito para caminar hasta donde Él mande. 나는 청년의 때에도 여름에도 감기가 들려서 약 먹는 사람이었어요. 청년의 때, 젊을 때 또 여름에도 따뜻한데도 감기 들려서 약을 먹어야 될 사람이었다 이게. Yo antes, aun cuando era joven, tenía que tomar medicamentos para la gripa, aun cuando hacía calor. 근데 예수 믿고 하나님 나라 의를 먼저 구하는 믿음 생활을 시작하고 나서 지금까지 Pero desde que yo empecé a vivir una vida de fe y a seguir al Señor Jesús, 병 걸려서 병원 간 적이 없어요. no he tenido momentos que yo haya ido al hospital. 30대에도 병 걸렸는데 60이 넘어도 병 안 걸려요. Yo cuando me enfermaba a mis 30, ahora de mis 60 no me he enfermado. 몇 년 전에 어떤 대학 친구 동창하고 밥을 먹는데 Hace unos años estaba comiendo con un compañero de la universidad. 대학 동창이 5명이 만났어요. Nos dimos 30년 만에. como unos 5 o 6 personas. 근데 그 친구들이 나한테 뭐라고 하느냐? ¿Y qué creen que me dijeron ellos a mí? 야, 너에게는 20대 대학생 시절에도 없던 희망이 보인다 그런 거예요. 아, 그 20대 같은 대학생 같은 희망이 보인다 그런 거예요. Tú te ves como un universitario de 20 años lleno de esperanza. 그래서 내가 너 Ya no. 20대의 대학생 때도 없던 희망이 있다 나는. Tengo la esperanza que ni aún en mis 20 tuve. 젊을 때 희망이 지금도 있는 것이 아니고 No es que tenga la esperanza que tenía desde joven. 젊을 때 없던 희망이 지금은 있다. Tengo la esperanza que de joven no tuve. 영생을 향한 소망이 있고 La esperanza de la vida eterna. 살아계신 하나님의 종으로 땅끝까지 가는 소망이 있습니다. Y continuar con esta esperanza de poder seguir sirviendo al Dios vivo hasta el fines de la tierra. 친구들이 병을 얻고 Mientras mis amigos se enferman 약 마셔야 되는 인생이 되고 y toman medicamentos 이제 은퇴해서 노인이 되어갈 때 y pues ya están por jubilarse y ya están más viejitos, 나는 지금부터 내 인생 새 출발이다. para mí es como un nuevo comienzo. 영국도 가고 유럽도 가고 멕시코까지 왔잖아요. Yo he ido a Inglaterra, he estado en Europa y ahora estoy aquí en México. 지지난달에는 미국도 갔잖아요. Y hace tiempo también estuve en Estados Unidos. 하나님이 내 인생을 하나님이 대신 영원한 것으로 멋지게 계획해 주셨어요. Y así es como Dios ha planeado mi vida para que yo siga viviendo así. 눈을 크게 뜨고 잘 보세요. 눈을 크게 뜨고 잘 보시라고. Vean bien, abran bien los ojos y vean bien. 내가 몇 년 살다가 병 걸려서 죽을 것 같습니까? ¿Ustedes creen que me queda pocos años de vida y me voy a enfermar pronto y me voy a morir? 아니면 예수 오실 때까지 건강하게 복음을 전하고 갈 것입니까? ¿O creen que voy a durar muchos años más hasta que venga el Señor Jesús, no sé, y voy a seguir predicando el Evangelio? 하나님 나라와 의를 먼저 구하고 Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, 최선을 다해서 충성을 하면은 y si le hacemos fieles hasta la muerte, 이 세상에 필요한 모든 것도 하나님이 예비해 주시고 todo lo que nosotros necesitamos en esta vida, Él lo va a preparar. 천국 가면은 영원히 왕의 보좌에 앉혀준다고 약속하고 있습니다. Y no solamente eso, sino que tendremos nuestro galardón en el reino de los cielos. 이것이 내가 예수 믿고 하나님의
계획과 뜻에 먼저 순종한 나의 인생의 간증입니다. Esto es como si fuera un testimonio mío de cómo desde que yo empecé a creer en el Señor Jesús he vivido hasta la fecha de hoy. 학개서 1장에 하나님은 이렇게 경고하고 있습니다. 학개서 1장. En Ageo 1 dice así: 너희가 하나님의 전은 황폐해 있는데 ven que el templo de Dios está en ruinas 자기 집에 빨리 달려서 y nomás están enfocándose en su propia casa 열심히 해서 돈 벌어서 y están juntando dinero 자기 집은 편백하게 만들고 y hacen bonito su casa. 하나님의 전은 황폐한 채로 두었다. Pero el templo de Dios lo dejan todo sucio, todo derribado. 믿음의 우선순위가 잘못됐다는 것이에요. Eso es equivalente a que no está bien nuestras 그 prioridades. 사람들이 열심히 일해서 지갑에 돈을 많이 넣어도 이파이 채워도 Aunque esas personas trabajen mucho, ahorran mucho y tengan mucho dinero, 돈이 가득 든 지갑에 구멍을 뚫어 가지고 다 새버리게 한다고 해서 하나님이. Dios va a hacer un agujero y todo el dinero que ellos creen que están ahorrando, pues se va a ir. 믿음 생활을 잘하지 않으면은 Si nosotros queremos vivir verdaderamente vida de fe, 하나님의 축복에서 떨어질 수가 있고 tenemos que obedecer a la voz de Dios, porque si no seremos 믿음 separados. 생활을 하나님께 먼저 우선적으로 충성하고 열심히 살면은 Y por eso debemos de darle prioridad a Dios en todo. 가면 갈수록 하나님이 채워주시고 보장해 주심을 믿으시기 바라겠습니다. Yo espero que ustedes crean que si tienen este tipo de vida en el cual le dan prioridad a Dios, Dios les va a bendecir y Dios les va a asegurar la protección y provisión que ustedes necesitan. 하나님을 잘못 믿는 것이 인생의 탈선이에요. Creer mal Dios o creer a Dios incorrectamente es igual a empezar a fracasar. 하나님을 잘 믿는 것이 최고의 성공하는 인생이 되는 것입니다. El mayor éxito de la vida entonces es creer verdaderamente y creer correctamente a Dios. 여기에서 잊어서는 안 될 것이 뭐냐? Aquí hay algo que ustedes no deben de olvidar. 오늘 여러분은 들었습니다. 오늘 여러분은 들었다고? Es lo que ustedes han escuchado hoy. 뭐가 중요합니까? ¿Qué es lo importante? 삶의 우선순위를 Es revisar la prioridad en nuestras vidas. 하나님께 순종하고 최선을 다해서 충성하는 것이라. Y de esa prioridad entender que nosotros con todas nuestras fuerzas debemos de obedecer a Dios y serle fiel a Él. 그러면 세상 사람이 다 망해도 Entonces, aunque las otras personas vayan 여러분은 mal, 일어나서 ustedes podrán levantarse 성공해서 y podrán inclusive predicar 살아계신 하나님의 복음의 증인이 될 수 있을 y 것입니다. serán testigos del Evangelio de Cristo. 오늘 밤에 영원히 승리하는 사람이 될 것인지 영원히 승리하는 하나님의 사람이 될 것인지 아니면은 자기 생각대로 살다가 어느 날 갑자기 넘어지는 사람이 될 것인지 선택해야 될 것입니다. Ustedes deben de escoger entonces qué quieren, ser verdaderamente creyentes y obedecer a Dios o vivir la vida a su manera, haciendo cálculos como el mundo hace. 여러분의 인생이 여러분의 미래가 영원히 보장되는 삶이 좋습니까? ¿Ustedes quieren que su vida, inclusive hasta la vida eterna, esté asegurada? 아니면 자기 뜻대로 열심히 살다가 어느 날 갑자기 넘어지는 자가 되는 것이 좋습니까? ¿O prefieren vivir como pues, los demás y de repente así de la nada, pues fallecer? 결심하고 결단하고 틀림없는 선택이 후회가 남지 않는 선택이 되기를 예수 이름으로 축원합니다. Y yo espero y yo les digo en el nombre del Señor Jesús que ustedes tomen la mejor decisión en su vida. 아멘. Amén. 할렐루야. Aleluya. 그러면은 예수를 3창 부르고 예수 3창 부르고 예수 3번 부르고 Vamos a decir 3 veces Jesús. 믿음의 우선순위가 잘못되어 있었다면은 회개하고 Y si el día de hoy ustedes tienen cambiado las prioridades, se tienen que arrepentir. 이제는 썩어 없어질 세상 것을 먼저 구하지 않고
y tienen que decidir allá dejar lo del mundo, no buscar primero lo del mundo, 최선을 다해서 하나님 나라에 먼저 바치는 sino hacer todo su esfuerzo para entregar a Dios. 믿음의 우선순위를 결단하는 시간이 되기를 바랍니다. Y yo espero que ustedes puedan verdaderamente vivir una vida plena en fe. 목사님이 하라 말씀하지 않아도 Aunque el pastor no le diga hagan esto, hagan lo aquello, hagan lo otro, 자원하는 믿음으로 ustedes mismos, con 후회 su 가남 fe, 시작해 최선을 다하는 믿음을 결단하기 바랍니다. espero que ustedes mismos puedan tomar esa iniciativa de creer verdaderamente en Dios y tomar esa iniciativa de vivir correctamente. 영원한 운명을 바꾸고 싶은 사람만 아멘 하시고 하나님께 영광 돌리게. Y les voy a pedir que digan amén solamente las personas que verdaderamente quieren cambiar la prioridad en su vida y aceptar, obedecer a la voz de Dios. 예수 세 번 부르고 기도하겠습니다. Vamos a orar. 예수여, Vas a decir, Jesús, 예수여, Jesús, 예수여, Jesús. 살아계시고 역사하시는 하나님 아버지, Dios vivo, que tú eres por los siglos de los siglos. 오늘 이 시간 하나님의 말씀으로 받는 모든 사랑자들이 En esta hora te ruego, Señor, que todos los congregantes que han recibido tu palabra, 지금까지의 믿음 생활을 돌아보고 que puedan reflexionar su vida de fe. 우선순위가 잘못되어 있었다면 마음을 찢어 회개하게 도와주시옵소서. Y te ruego, Señor, que si sus prioridades están incorrectas, tú les ayudes, Señor, a que esas prioridades puedan cambiar. 그리고 이 시간 결단할 수 있도록 도와주시옵소서. Yo te ruego, Señor, que les ayudes a que puedan tomar esta firme decisión 하나님의 약속의 말씀을 신뢰하고 y que puedan confiar verdaderamente en las promesas de Dios. 삶의 믿음 생활의 우선순위를 하나님 말씀에 순종하는 것으로 바꾸고 Y que cambien sus prioridades, dando prioridad al reino de Dios y su justicia. 의심하지 않고 살아갈 때 Y que puedan vivir sin titubear. 하나님이 약속하신 모든 축복과 능력과 구원을 받아 누리게 도와주시옵소서. Yo te ruego que les ayudes, que siempre tengan fe en ti, que puedan confiar y creer en tus promesas y en tus bendiciones. 오늘의 이 결심과 결단이 흩어지지 않도록 지켜주시옵소서. Te ruego que les ayudes, Señor, que esta decisión que toman en esta noche sea para siempre. 사람자들이 회개할 때 모든 저주와 고통과 질병과 가난이 물러가게 하여 주시옵고 Te ruego, Señor, que les ayudes a todos ellos que puedan permanecer en fe, que puedan permanecer, Señor, con una prioridad importante. 100년 사는 이 세상에서 영생을 준비하는데 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서. Y así, Señor, a través de esa fe, a través, Señor, de esa prioridad, yo te ruego que tú seas su proveedor, que les asegures, Señor, lo que ellos necesitan, no solamente en estos tiempos, sino hasta la vida eterna. 예수 이름으로 감사 축복하며 기도합나이다. Te ruego todo esto y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. 아멘. Amén. 할렐루야. Aleluya. 그라시아. Gracias.